Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. What's up guys? Ari tadi subong sa Eric Batchoy diri sa Tubang sa Grand Plains Subdivision no sa Nova, Haro, Iloilo City. Bisita ka mo di guys kay manamit ang ila Batchoy di mayara nga tag 40 lang ang ordinary, may special man kag extra. May iban pa mo nga pilihan ng mga sudan kung gusto nyo. May crispy dinuguan sila, may lomi man, fried chicken, iban pa. Pero ang ilang specialty Batchoy gid. Namit yung ila Batchoy kay nakakadto na ko di. Open sila 7 a.m. until 7 p.m. no. Diri sa may talipapa sa Grand Plains sa Tubang sang Petro Roma gasoline station. So hindi ka mo magkalipat kung magbisita diri sa Eric Batchoy. Sigurado namit kay barato. Damo pang iya nga panakot. Subong tilawan ta. Kung namit yapon kay dugay na ko di nakakaon. Kung nakakaon do pandemic pa. Kain pang lapis to. Subong tama na gid ka kaway sa ilang area no. Dako na gid. Sigurong Batchoy nila nagnamit gid. Bung guys ari tilawan ta. Namit yapon. So mula na guys no, Eric Batchoy diri sa Tubang Grand Plains Subdivision. Maraming salamat sa paglantaw. God bless.